секундочку, я еще почитаю ваши сообщения. Ярославль, Латвия, Донецк, София, Москва, Вологда, Набережные Челны, Екатеринбург, Казахстан. Вау! Санкт-Петербург, Череповец, Красноярск, Болгария, Рига. Друзья, как нас много! Краснодар, Ростов-на-Дону. Потрясающе! А сейчас я передаю слово нашему представителю из Trading Point, Джоанна. Она представится и расскажет нам о нашем продукте S. Отключаю камеру. Пожалуйста, слушайте внимательно. Joanna. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Johanna et je suis ingénieure en formulation et en nutrition chez Trading Point. Je suis passionnée par les différentes thématiques de santé et j'ai le plaisir de partager avec vous ces connaissances aujourd'hui. Друзья, для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Джоанна, являюсь инженером-технологом пищевых продуктов для человека. Работаю в Trading Point. Я увлечена различными темами здоровья и с удовольствием сегодня делюсь с вами этими знаниями. Мы познакомим вас с продуктом S, инновационным комплексом, разработанным и произведенным во Франции. Donc, avant de vous expliquer à quoi servent les prébiotiques et les probiotiques, il est important de connaître le rôle du microbiote intestinal. Il s'agit de l'ensemble des bactéries, des virus, des champignons non pathogènes. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables des infections et qui peuplent le côlon et l'intestin. Donc, c'est une flore d'une richesse inédite, le microbiote le plus important pour le corps. Прежде чем объяснять, для чего используются пребиотики и пробиотики, важно понять роль микробиота кишечника. Это совокупность непатогенных бактерий, вирусов и грибков, которые не вызывают инфекции и которые населяют толстую кишку и кишечник. Это беспрецедентная богатая флора, самая важная микробиота организма. Donc, c'est une flore d'une richesse inédite. Il y a une fonction digestive, donc c'est la participation à l'assimilation des nutriments, la transformation de certains aliments. Et il a aussi une fonction métabolique. Il sert à la production d'enzymes, au métabolisme des gaz. Il a aussi une fonction immunitaire. C'est un effet barrière, un stimulant pour les cellules immunitaires intestinales, pour la production de molécules anti-inflammatoires. Et le microbiote a aussi un rôle, une fonction neurologique. Donc, c'est connu pour être notre deuxième cerveau. Она выполняет пищеварительную функцию, активно участвует в усвоении питательных веществ, переработке определенных продуктов, таких как ферментация пищевых волокон. Она обладает метаболической функцией, выработкой ферментов, обменом газов. Обладает иммунной функцией. Это барьерная функция, стимулирующая иммунные клетки кишечника, выработку антимикробных веществ, выработку противовоспалительных молекул. Также микробиота обладает неврологической функцией. Она известна как наш второй мозг. Существует двусторонняя связь по оси кишечник и мозг на уровне центральной нервной системы. Например, выработка кортизола как гормон стресса. Des facteurs peuvent perturber l'équilibre du microbiote. Il peut y avoir une alimentation déséquilibrée, la junk food, l'alcool, le tabac. Il peut y avoir aussi la colonisation par des germes pathogènes. Il peut y avoir aussi la prise de médicaments comme des antibiotiques ou des laxatifs et le vieillissement, tout simplement. Et enfin, il peut y avoir des changements d'environnement comme les voyages, le stress, le sport intense, comme le marathon par exemple. Факторами, нарушающими баланс микробиоты, могут быть несбалансированное питание, нездоровая пища, избыток сахара, алкоголя, табак,
колонизация патогенными микробами, такими как сальмонелла, кандида, прием лекарств — это антибиотики, слабительные и многое другое, старение и изменение окружающей среды, в том числе путешествия, стресс, интенсивный спорт, такой как марафон. Donc, les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui peuvent avoir un effet bénéfique sur l'organisme lorsqu'ils sont consommés régulièrement et en quantité suffisante. Donc, les probiotiques vont modifier la flore intestinale en faveur des bonnes bactéries. À long terme, potentiellement, cela améliore l'équilibre de la flore et la rend plus résistante aux agressions extérieures. Et ainsi, ils peuvent retrouver à renforcer le système immunitaire et aider le système digestif à être en bonne santé. Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые могут оказывать благотворное влияние на организм при регулярном употреблении в достаточном количестве. Пробиотики изменяют флору кишечника в пользу полезных бактерий. В долгосрочной перспективе это потенциально улучшает баланс флоры и делает ее более устойчивой к агрессивным воздействиям. Таким образом, они могут помочь укрепить иммунную систему и помочь пищеварительной системе. Les prébiotiques, quant à eux, sont des aliments non digestibles qui affectent positivement l'activité et la croissance de certains micro-organismes dans le microbiote et ils permettent aux probiotiques de mieux fonctionner de manière optimale, d'avoir une croissance adéquate. Пребиотики — это неперевариваемые продукты, которые положительно влияют на активность, на рост определенных микроорганизмов в микробиоте. Тем не менее, пребиотики позволяют пробиотикам функционировать оптимально и иметь адекватный рост. Les inconforts intestinaux, les ballonnements, les troubles du transit peuvent être dus à un déséquilibre de la flore. Donc, lorsque l'on souffre d'un déséquilibre du microbiote, cela s'appelle une dysbiose. Donc, comme le microbiote intestinal a une place importante dans le fonctionnement de notre organisme, nous avons formulé un complément alimentaire audacieux associant les prébiotiques et les probiotiques. Donc, il s'agit d'une association unique de probiotiques spécifiques, donc des souches de lactobacilles et des bifidobactéries, ainsi que des oligofructosaccharides qui sont des prébiotiques. Дискомфорт в кишечнике, вздутие живота, нарушение транзита могут быть вызваны дисбалансом флоры. Когда человек страдает от дисбаланса микробиоты, это называется дисбактериозом. Итак, поскольку микробиота кишечника занимает центральное место в функционировании организма, мы разработали смелую пищевую добавку, которая сочетает в себе пробиотики и пребиотики. Это уникальная комбинация специфических пробиотиков, штаммы лактобактерий, бифидобактерий и фруктоолигосахаридов, пребиотиков. Ainsi, le bon fonctionnement de notre microbiote intestinal impacte notre santé en général, de notre système immunitaire à notre vitalité, en passant par notre bonne humeur. Donc, de nombreuses études scientifiques sont toujours en cours pour étudier les mystères des différents liens entre les maladies et la diversité des souches des bactéries présentes dans notre flore. Таким образом, правильное функционирование нашей кишечной микробиоты влияет на наше общее состояние здоровья, от нашей иммунной системы до нашей жизненной силы и нашего настроения. До сих пор проводится множество научных исследований, чтобы раскрыть тайны различных связей между болезнями и разнообразием штаммов бактерий, присутствующих во флоре. Donc, les bienfaits des probiotiques sont nombreux. Ils servent à renforcer la muqueuse intestinale. Donc, les probiotiques vont influer sur certaines cellules pour qu'elles augmentent la production et pour aussi bloquer le passage de mauvaises bactéries. Преимущества пробиотиков многочисленны. Они укрепляют слизистую оболочку кишечника,
Пробиотики воздействуют на клетки кишечника, чтобы они увеличили выработку кишечного барьера, который блокирует прохождение бактерий, которые хотели бы проникнуть в организм. Il y a une action aussi sur l'absorption des nutriments. Les probiotiques vont digérer pour nous certaines fibres alimentaires que nous ne pouvons pas naturellement digérer. Et cela va permettre à notre corps de récupérer les nutriments et ainsi d'améliorer le transit intestinal, sa régularité. Certains probiotiques vont également produire des vitamines et ces vitamines vont être très utiles à notre métabolisme. Они действуют на поглощение питательных веществ. Пробиотики переваривают некоторые неудобоваримые пищевые волокна, что позволяет нам восстановить питательные вещества из них, а также улучшить кишечный транзит и его регулярность. Некоторые пробиотики также вырабатывают витамины и помогают в метаболизме определенных соединений, которые могут быть трудно перевариваемыми. Enfin, il y a aussi une action sur le système immunitaire. Donc, certains probiotiques peuvent modifier notre système immunitaire. Ils vont également entrer en compétition avec certains micro-organismes pathogènes et ainsi limiter leur croissance. C'est un soutien pour le corps lors des changements d'environnement, quel que soit l'âge. Они действуют на иммунную систему. Некоторые пробиотики могут модулировать нашу иммунную систему, делая ее более бдительной. Некоторые пробиотики также будут конкурировать с патогенными микроорганизмами за питательные вещества и таким образом ограничивать их рост. Обеспечивают поддержку организма при смене обстановки независимо от возраста, также поездки, смена сезона, ну и многое другое. Donc, au cours de la vie, le microbiote évolue. Il évolue et se développe dès les premières années de vie, se stabilise à l'âge adulte et évolue à nouveau après 60 ans. Donc, tout au long de notre vie, il continue d'être influencé par notre hygiène alimentaire, notre environnement, les traitements médicamenteux. C'est pourquoi il est important d'en prendre soin à tout âge. В течение жизни микробиота развивается. Она развивается в первые годы жизни, стабилизируется во взрослом возрасте и снова значительно развивается после 60 лет. На протяжении всей нашей жизни на нее влияет наша гигиена питания, окружающая среда, лечение лекарствами, ну и многое другое. Вот почему важно заботиться о микробиоте в любом возрасте. Donc, on va parler maintenant des composés actifs. Nous avons les probiotiques, qui sont donc des micro-organismes vivants. Il s'agit de bifidobactéries et de lactobacilles. Ces souches, elles sont présentes dans le complément alimentaire et font partie naturellement de la flore intestinale. Ce sont des micro-organismes amis. Donc, ils vont favoriser la présence des bonnes bactéries au détriment des mauvaises. Cette flore est très importante car le microbiote contribue au bon fonctionnement du système digestif, du système immunitaire. Cela améliore ainsi l'équilibre avec le temps de notre flore intestinale. Поговорим об активах. Пробиотики, которые таким образом являются живыми микроорганизмами, и бифидобактерии, и лактобактерии. Штаммы, содержащиеся в нутрицептике С, являются естественной частью кишечной флоры. Это дружественные микроорганизмы. Пробиотики способствуют появлению хороших бактерий в ущерб плохим. Эта микробная флора очень важна, потому что микробиота способствует правильному функционированию пищеварительной системы и иммунной системы, которая является естественной защитой, лейкоциты, антитела и так далее. Это со временем улучшает баланс флоры и делает ее более устойчивой к внешним воздействиям. Donc, les micro-organismes du microbiote intestinal jouent un rôle fondamental dans la digestion car ils participent à la synthèse de certaines vitamines. Ils participent aussi à réguler plusieurs voies métaboliques dont la dégradation des glucides complexes, des celluloses ou des autres polysaccharides. Микроорганизмы в микробиоте кишечника играют фундаментальную роль в пищеварении, поскольку они участвуют в синтезе определенных витаминов. Они регулируют несколько метаболических путей, участвуют в расщеплении сложных углеводов, таких как целлюлоза и полисахариды.
Les fructo-oligosaccharides, ou plus communément appelés FOS, F-O-S, ils sont composés en fait de glucose et de fructose. Ils sont naturellement présents dans plusieurs aliments, comme le blé ou l'orge. Les FOS qui sont utilisés dans le produit S sont issus de la transformation enzymatique du sucre de betterave, donc c'est le sucre de table, et c'est un prébiotique, donc les faux, ce sont des polymères en fait de glucides qui sont destinés à favoriser le développement et le maintien des populations des bons probiotiques. Фруктоолигосахариды или более сокращенно ФОС, состоят из глюкозы и фруктозы. Они естественным образом содержатся в нескольких продуктах, таких как пшеница, ячмень. ФОС, используемый в С, получены путем трансформации при помощи ферментов сахарной свеклы. Это пребиотик, углеводный полимер, предназначенный для стимулирования развития и поддержания популяции пробиотиков, поскольку последние являются единственными, кто может использовать их для питания. Donc, les FOS, ce sont des fructo-oligosaccharides fermentescibles. Cela signifie qu'elles servent de nourriture, des substrats à certaines bactéries. Ces substances vont venir stimuler en fait les bactéries bénéfiques au microbiote et en nourrissant les probiotiques, elles vont favoriser leur développement. Et par ce biais, ils vont avoir une action positive sur notre bien-être. ФОС являются ферментативными. Это означает, что они служат пищей, субстратом для определенных бактерий. И эти вещества стимулируют бактерии, полезные для микробиоты. Питаясь пребиотиками, полезные бактерии развиваются и множатся. И благодаря этому мы оказываем положительное влияние на благополучие нашего здоровья в целом. Donc ainsi, la synergie des probiotiques et des prébiotiques va avoir un effet symbiotique, c'est-à-dire une association bénéfique et durable ensemble. Таким образом, синергия пребиотиков и пробиотиков вызывает симбиотический эффект, то есть устойчивую и полезную связь. Comme les empreintes digitales, notre microbiote est unique et propre à chaque individu. Как и отпечатки пальцев, наша микробиота уникальна и индивидуальна для каждого человека. Donc, plusieurs recherches scientifiques et des essais cliniques sont faits depuis ces dernières années pour étudier au mieux et comprendre les rôles des prébiotiques et des probiotiques dans le détail. À plusieurs niveaux, au niveau préventif, on a déjà des effets qui sont remarquables et surtout pour comprendre comment maintenir en bonne forme notre microbiote intestinal. За последние несколько лет проводились исследования и клинические испытания, чтобы лучше понять роль и преимущества пробиотиков в комплексе с пребиотиками. Действительно, на нескольких уровнях, в частности на уровне профилактики, отмечены замечательные положительные эффекты, чтобы поддерживать нашу кишечную микробиоту в хорошей форме. Donc, comme les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants, ils sont sensibles. Nous avons alors sélectionné un procédé de transformation unique et innovant pour les protéger au mieux. Итак, поскольку пробиотики являются живыми, поэтому чувствительными к микроорганизмам, мы выбрали современный способ обработки, чтобы наилучшим образом защитить их. Donc le procédé utilisé, c'est un procédé d'atomisation. Ça permet d'obtenir des produits finaux de haute qualité. La forme et l'aspect des produits sont bien conservés et cela est dû au fait que la déshydratation se passe à basse température et le produit est congelé et par la suite, grâce à la haute pression, cela permet de passer de l'état de l'eau solide à l'eau gazeuse sans passer par l'état liquide et cela s'appelle la sublimation. Donc grâce à cette haute technologie, les produits sont bien conservés.
Процесс распыления позволяет получать высококачественные конечные продукты. Форма и внешний вид изделия хорошо сохраняются. Это связано с тем, что удаление воды из массы живых бактерий происходит при очень низкой температуре и при высоком давлении. Это позволяет воде из твердого состояния переходить в газообразное, минуя фазу жидкого состояния. В физике это называется сублимацией. Благодаря этим высоким технологиям продукция хорошо сохраняется. Donc pour ce qui est de la production des FOS, des fructo-oligosaccharides, ils sont obtenus par biotechnologie. Donc cela signifie que à partir du sucre de betterave, il va être transformé par une enzyme, la bêta-fructositase, et qui est issue d'un micro-organisme. Donc cette enzyme, elle va permettre de transformer les sucres en FOS, fructo-oligosaccharides. Что касается производства ФОС, то оно достигается с помощью биотехнологии. Это означает, что свекольный сахар под действием фермента бета-фруктозидазы, выделенного из микроорганизмов, превращает сахар в ФОС. Donc la synergie des effets bénéfiques, la synergie des composés a un effet bénéfique. Ce sont des conditions favorables pour la croissance des bonnes bactéries dans notre microbiote. Синергия соединений оказывает благотворное влияние, благоприятные условия для роста полезных бактерий. Donc l'enveloppe utilisée pour la gélule est d'origine végétale, elle est donc adaptée à un régime végétarien et elle ne contient ni colorant ni conservateur. Оболочка капсулы растительного происхождения, поэтому она подходит для вегетарианской диеты. Кроме того, она не содержит красителей или консервантов. La formule du produit S est très complète et elle répond à des critères internationaux très rigoureux. Donc le produit est fabriqué en France selon un haut niveau d'assurance qualité et la fabrication de ces produits passe au travers des standards HACCP et GMP. Очень полная и комплексная формула S соответствует строгим международным критериям. Продукт производится во Франции на высоком уровне обеспечения качества и соответствующего стандартам пищевой безопасности HACCP и надлежащей производственной практики GMP. Donc maintenant, vous pouvez voir ici la composition détaillée des gélules, des ingrédients qui sont contenus dans le produit S. Et donc pour vous, nous avons formulé cette formule complexe avec ses nombreux actifs de haute qualité pour vous aider à prendre soin de vous. Donc nous vous proposons une formule synergique, unique et exclusive conçue à base de probiotiques et de FOS. Здесь мы видим детальный состав ингредиентов одной капсулы продукта S на слайде. Для вас мы создали формулу S. Его многочисленные высококачественные активы могут помочь вам позаботиться о себе. Мы предлагаем вам уникальную и эксклюзивную синергетическую формулу, разработанную на основе бифидобактерий, молочно-кислых бактерий и ФОС. C'est une formule très puissante parce qu'elle contient 7 souches de probiotiques associées à un prébiotique en une seule gélule. Это более мощная формула, потому что все 7 штаммов пробиотиков сочетаются с пребиотиком в одной капсуле. Donc pour conclure, le produit S est un complément alimentaire qui vous apporte des probiotiques et des prébiotiques, le tout sans colorant artificiel, sans conservateur et avec une gélule d'origine végétale. Итак, в заключение, рекомендации. S– это нутрицептик, который обеспечивает вас пробиотиками и пребиотиками. Все без искусственных красителей и консервантов. Причем с капсулой растительного происхождения. Alors attention, l'usage est déconseillé pour les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes qui sont intolérantes à l'un des composants.
Противопоказания. Его использование не рекомендуется беременным, кормящим женщинам или людям с непереносимостью любого из компонентов, который здесь находится. Мы рекомендуем принимать по одной капсуле в день на взрослого во время еды вместе со стаканом воды. Donc, nous vous recommandons une gélule par jour par adulte pendant le repas à prendre avec un verre d'eau. Et pour une conservation optimale, gardez-le hors de portée des enfants, au frais, à une température inférieure à 20 degrés, idéalement dans le réfrigérateur. Для оптимального хранения его рекомендуется хранить в недоступном месте для детей, в прохладном месте при температуре ниже 20 градусов, в идеале в холодильнике. Et donc, vous retrouvez le tout dans un pilulier de 30 gélules pour un programme complet. Во флаконе 30 капсул для вашей программы сроком на 1 месяц. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pour le webinaire. Я вас благодарю и спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, Джоанне, и поставьте ей как можно больше огоньков. Она увидит ваши смайлики, ей будет приятно. Скажи,